दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे लेबनान बॉर्डर और नॉर्थ कोस्ट पर बड़ी ड्रिल का आज से आगाज करेगा इसराइल। क्या फिर से लेबनान में घुसने का है प्लान? अमेरिका का यमन पर नया हमला, सादा में शदीद बमबारी, हूथी लीडर का ऐलान, ट्रंप की धमकियां यमन को गजा की हिमायत से नहीं रोक सकती। ईरान ने अनवील की मेगा अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, हजारों प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स मौजूद। ईरान ने पर्शियन गल्फ में स्मगलिंग का 10 लाख लीटर तेल पकड़ा, जहाज भी जब्त। इसराइल का जनूबी सीरिया पर हमला, 6 अफराद हलाक। अल-शरा की फोर्सेस ने भी पहली बार आईडीएफ पर बरसाए बम। गजा पर बमबारी जारी, कई लोग शहीद। एक लड़की की 2 बार रुकी शादी, एक एक करके 2 मंगेतर का हुआ कत्ल। और इसराइल की लाख पाबंदियां हो गई ठंडी। मस्जिद अल-अक्सा में हजारों मुसलमानों ने गर्म जोशी से अदा की तरावी की नमाज। सवाल खैर, सबसे पहले खबर लेबनान से। आईडीएफ का लेबनान बॉर्डर और नॉर्थ कोस्ट पर बड़े ड्रिल्स का ऐलान है। आज से ये ड्रिल्स शुरू हो रहे हैं। इजरायली मिलिट्री ने कहा है कि आज सुबह से लेबनान बॉर्डर और नॉर्थ कोस्ट के करीबी इलाकों में एक बड़ी फौजी ड्रिल शुरू होगी जो जुमेरात तक जारी रहेगी। आईडीएफ के मुताबिक इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ डिफेंसिव सिनेरियोज और खतरों का जवाब देने की प्रैक्टिस की जाएगी। इस ड्रिल के दौरान हवाई जहाज, नेवी के शिप्स और ज्यादा फौजियों की मौजूदगी देखी जाएगी। ऐसा मालूम होता है कि इसराइल का लेबनान को लेकर कोई और फौजी मंसूबा चल रहा है, जिसकी वजह से इस ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी लेबनान की सरहद के करीब। वरना गजा में उलझी फौज लेबनान के करीब ये ड्रिल क्यों करेगी? सोचिएगा जरा। अब बात अमेरिका की बमबारी की। अमेरिका का यमन पर नया हमला सामने आया है। सादा में एक शदीद बमबारी का इंसिडेंट सामने आया है। अमेरिका ने एक बार फिर से यमन के सादा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों पर हवाई हमले किए। अल-मसीरा के रिपोर्टर के मुताबिक अमेरिका ने सादा के इलाकों पर 8 हवाई हमले किए, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हो गए। इसके अलावा कताफ के अल सब्र इलाके पर भी बमबारी की गई। 15 मार्च से अमेरिका यमन पर एग्रेसिव एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, जिसमें सना और दूसरे इलाकों में, जिसमें सादा भी शामिल है, दर्जनों लोगों की मौत हुई है। अब हूथीस के लीडर का जो ऐलान सामने आया है उसका जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की धमकियां यमन को गजा की हिमायत से रोकने में नाकाम रहेंगी। हम हर नतीजे के लिए तैयार हैं, वो हमें रोक नहीं सकते। हूथी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सेक्रेटरी यासिर अल हुरी ने कहा कि यूएस की बॉम्बिंग और ट्रंप की धमकियां यमन के इसराइल और रेड सी शिपिंग लेन्स के खिलाफ हमलों को नहीं रोक सकती। उनका कहना था कि जब तक गजा पर एग्रेशन, हमले, सीज खत्म नहीं होते, मुहासरा नहीं उठता, यानी सीज नहीं हटाई जाती, हमारी पोजीशन नहीं बदलेगी, चाहे इसका कोई भी नतीजा हो, चाहे इसका कोई भी नतीजा हो। ट्रंप ने पिछले हफ्ते हूथीस को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का वादा किया था, जबकि अमेरिकन आर्मी यमन पर अपने हमले तेज कर चुकी है। उधर हूथी सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदर मेहदी अल मशाद का भी बयान सामने आया। उन्होंने ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि जिसने भी तुम्हें यमन को जंग का मैदान बनाने का मशवरा दिया है, उसने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। ये हूथीस की वार्निंग है, धमकी भी है और ये बयान भी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक बड़ी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी अनवील की। इसका वीडियो मैंने देखा तो दोबारा फिर देखा। इसमें हजारों प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स मौजूद हैं। ये मिसाइल सिटी इतनी बड़ी है जितनी पहले कभी नहीं देखी मैंने नहीं, हो सकता है आपने देखी हो। आईआरजीसी ने इसके जरिए ईरान को जंग की धमकी देने वाले दुश्मनों को बंद लफ्जों में वार्निंग देने की कोशिश की है। रिपोर्ट के मुताबिक इस नई मिसाइल फैसिलिटी में खैबर शिकल, सिजिल, इमाद और हज कासिम मिसाइल्स शामिल हैं। इस मिसाइल सिटी का इंकशाफ ईरानियन आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाघेरी और आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे की मौजूदगी में हुआ। दोस्तों, अगर मुमकिन हुआ तो इस मिसाइल सिटी को लेकर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये वादा नहीं, कोशिश करेंगे। ईरान ने पर्शियन गल्फ में स्मगलिंग का 10 लाख लीटर तेल पकड़ा है, जहाज भी जब्त कर लिया है। ईरान की बॉर्डर पुलिस ने एक शिप कब्जे में ले लिया जो 10 लाख लीटर स्मगल्ड ऑयल लेकर जा रहा था। ईरानी अथॉरिटीज को फ्यूल स्मगलिंग की मुखबिरी मिली थी, जिसके बाद इस ऑपरेशन को मंगल के दिन हॉर्मोज़गान प्रोविंस में अंजाम दिया गया।
اب ہرموزگان، تھوڑا سا تلفظ اور لکھنے کا اسٹائل جو ہے ایرانینز کا الگ ہے. خیر، ہرموزگان، اس جہاز سے 6 لوگ گرفتار کر لیے گئے اور انہیں جوڈیشل اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا. ایران میں سستا فیول ہونے کی وجہ سے اسمگلنگ کا مسئلہ لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے، خاص طور پر جنوبی سمندری حدود میں. حکومت نے آخری کچھ سالوں میں فیول اسمگلنگ روکنے کے لیے سخت اقدامات تو اٹھائے ہیں. ایران کی پریس ٹی وی ویب میں چھپی خبر میں اس بات کی انفارمیشن نہیں دی گئی، نہ مجھے پڑھنے کو ملی کہ یہ جہاز کس کی ملکیت ہے اور اسمگلنگ کرنے والے کون ہیں، یہ تیل کس کا تھا. اب بات اسرائیل کے سیریا پر حملوں کی اور پہلی بار الشرا کی فورسز کی طرف سے IDF کو ملے جواب کی. اسرائیل کے جنوبی سیریا پر حملے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے. سیرین فورسز نے بھی IDF پر پہلی بار حملہ کیا ہے. منگل کے دن اسرائیل کے حملے میں جنوبی سیریا میں 6 لوگوں کی جان چلی گئی. سیریا کی فارن منسٹری نے اس کی تصدیق کی. اسرائیل کے مطابق اسرائیلی فوج اور سیریا کی آرمڈ فورسز کے درمیان پہلی بار ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، جس میں اسرائیل کی ہیوی گولہ باری کی وجہ سے یہ افراد 6 ہلاک ہوئے. IDF کی طرف کیا نقصان ہوا، نہ اسرائیل نے جانکاری دی ہے، انفارمیشن دی ہے، نہ سیریا کی طرف سے آئی ہے. سیریا کی الشرا حکومت نے اسرائیلی حملوں کو کھلی ریاستی خلاف ورزی قرار دیا ہے، کہا ہے کہ یہ ہماری خود مختاری کے خلاف ہے. بہت دن سے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، مانو گے نہیں جھنو، اس طریقے سے باتیں ہوئی. اسرائیل کے مطابق یہ حملہ گولان ہائٹس کے قریبی UN بفر زون میں ہوئی فائرنگ کا جواب تھا. اسرائیل نے کہا کہ وہاں انہوں نے فائرنگ کی تو ہم نے فائرنگ کی. پھر یہ تشدد اس وقت بڑھ رہا ہے جب اسرائیل سینٹرل سیریا میں فوجی اڈوں پر مسلسل ایئر سٹرائکس کر رہا ہے. مانا جا رہا ہے کہ سیریا کی فورس نے عاجز آ کر سیریا کی زمین پر موجود IDF پر حملہ کیا، جس کے جواب میں IDF نے ہیوی شیلنگ کی اور یہ نقصان جان کا بڑا ہو گیا. دوستو، آگے کئی اور اہم خبریں ہیں. اس سے پہلے رات والا جو ویڈیو ہے، دنیا بھر کی خبریں، ایک تو لیٹ اپڈیٹ ہوا تھا 11 بجے، اور اس کے بعد پھر رات 2 بجے دوبارہ اسے اپڈیٹ کرنا پڑا، اپلوڈ کرنا پڑا. پہلا والا ڈیلیٹ کرنا پڑا. کیوں؟ ہمارے ایڈیٹر نے کفن میں لپٹی باڈی دکھا دی تھی، غلطی ہو گئی تھی ان سے، جس کی وجہ رات والا شو پہلے تو مونیٹائز نہیں ہوا، پھر کچھ اور دقتیں آنے لگیں. بھلا ہو ہمارے ایک عزیز ویور کا، جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ فوٹو کیسے دکھایا آپ نے عادل بھائی، اسٹرائک آ جائے گی یوٹیوب کی. تب میں نے خود دیکھا کہ یہ تو غلطی ہو گئی واقعی. تو کل میں پریویو نہیں کر پایا، تبھی یہ سب ہو گیا. یوٹیوب کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا. جلدی خبریں لیتے ہیں، ادھر گیان زیادہ ہو گیا. حماس نے اسرائیل کے جو اگریشن ہے سیریا پر، اس کو انہوں نے جو ہے کنڈیم کیا ہے. حماس نے بھی مذمت کی ہے سیریا پر اسرائیل کے حملوں کی. کوہیا میں جو ہوا ہے اگریشن، اس کو لے کر حماس نے کہا ہے کہ بالکل غلط ہو رہا ہے، یہ سوورنٹی کے خلاف ہے. اور سیریا کے لوگوں کی بہادری، ان کے جذبے کی حماس نے تعریف کی ہے. تو یہ سب کچھ منگل میں ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں لوگ انہیں بھی گالی دیں گے. ایران سے سیریا انٹرم اتھارٹیز مسٹ انشور سیفٹی آف سیویلینز ان لتاکیا اینڈ ٹارٹس. ایران نے بھی UN میں یہ کہا ہے کہ سیریا کی جو انٹرم اتھارٹی ہے، الشرا کی جو حکومت ہے، اسے لتاکیا اور ٹارٹس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی سیفٹی کو انشور کرنا ہوگا. میں کہتا ہوں ایران کو کہنا چاہیے کہ پورے سیریا کی عوام کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہوگا. وہ تو سبھی لوگ حملے کے تحت ہیں، صرف لتاکیا اور ٹارٹس میں رہنے والے علاوت نہیں. یہ اور بات ہے کہ ان کے اوپر فورس ڈائریکٹ ظلم کرتی ہے، لیکن باقی لوگ بھی ظلم کے شکار ہیں، انہی فورسز کے اور اسرائیل کے بھی فورسز کے. فی الحال بڑھتے ہیں آگے. US gives Syria list of conditions for sanctions relief. اچھا، پوری ایک لسٹ بنا کر ایک پھرا دے دیا ہے امریکہ نے سیریا کو، کہا یہ تم کرو تو ہم تمہارے اوپر لگی پابندیوں میں تمہیں کچھ راحت دیں گے. اب اس لسٹ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انکلوڈنگ بیننگ فارنرز فرام ہولڈنگ سینئر گورنمنٹ پوزیشنز، کہ جو سینئر گورنمنٹ پوزیشنز پر ہیں تو وہ بھاڑے کے لوگ نہیں بیٹھاؤ گے الشرا، جو تمہاری فوج میں لڑ رہے تھے بشر کے خلاف. اب ان بھاڑے کے ٹٹوؤں کو باہر کرو. دیکھیے ہماری زبان دونوں طرف بڑی سخت رہتی ہے، یہی نہیں اس کا طریقہ ہے. جو جیسا ہے ویسے کہیے. یہاں تو لوگ جے 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 اور ادھر گالی گالی. خیر چھوڑیے. تو یہ الشرا سے کہا گیا ہے کہ وہ جو بھاڑے کے لوگ تمہارے ساتھ ایگر تھے، ترک تھے اور جارڈن کے تھے، یہ لکھا ہے اس رپورٹ کو پڑھا ہے میں نے، انہیں آپ ڈیفنس منسٹری میں یا کسی بھی منسٹری میں سینئر پوسٹ نہیں دیں گے. سیریا کے ہی خون، سیریا کے ہی لوگ
गद्दी पर बैठेंगे। और अमेरिका ने ये भी कहा कि जो अलावी वो है अक़लियत, माइनॉरिटी, उसके ऊपर जुल्म और तशद्दुद नहीं होने चाहिए, किसी भी माइनॉरिटी पर नहीं होने चाहिए। और हम भी यही कहते हैं कि आप वो नहीं कर सकते जो कल आप इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हमारे साथ हो रहा है और आप आए हुकूमत में। अलावित हो या कोई भी हो, सबको जीने का पूरा हक है। यही अमेरिका ने कहा। बोले फिर हम कुछ आपको राहतें देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। गज़ा की बात। इजराइल के लगातार हमले जारी हैं, हॉस्पिटल्स पर ब्लॉकेड भी हो चुका है और बहुत कहा जा रहा है कि स्लो डेथ गज़ा को दी जा रही है, रफ्ता रफ्ता मारा जा रहा है भूख से, लाइलाज करके अस्पतालों पर बम गिरा के, और बार बार डिस्प्लेस करके बीमारियां, ठंड, ये सब लगवाते हैं। हर तरीके से मारने की कोशिश हो रही है। और कल भी जो है लगातार हमले जो हुए उससे 60 से ज़्यादा लोगों की जान गई, 270 बच्चे अब तक शहीद हो चुके हैं। बच्चों को मैं कहता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चों ने कभी गन नहीं उठाई, पेंसिल भी बहुत से ने नहीं उठाई, लॉलीपॉप तक उठाने की उम्र में नहीं आए थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। ट्वाइस इंगेज, ट्वाइस ब्रीव्ड, पैलेस्टीनियन लूजेस 2 फियांसे इन इजरायली स्ट्राइक। ये एक लड़की की कहानी है जिसकी 2 बार मंगनी हुई। सोचिए, इस लड़की से मैं आपको पूरे गज़ा की एक कहानी सुना रहा हूँ, अलग अलग तरीके के दर्द और तकलीफ है। एक लड़की की कहानी जिसकी 2 बार मंगनी हुई, दोनों बार उसके मंगेतर मार दिए गए। पहली मंगनी हुई, पहले मंगेतर इजरायली स्ट्राइक में मारा गया, दूसरी मंगनी हुई, दूसरा भी मारा गया। ऐसे भी बदनसीबी कुछ लोगों के साथ चल रही है, ऐसी भी। तो ये सब कुछ हो रहा है। गज़ा सांदोस अब्बास है इस लड़की का नाम, जो जिनके साथ ये हुआ है। मस्जिद अल-अक्सा में हज़ारों पाबंदियों के बाद भी बताया जा रहा है, लाखों पाबंदियों के बाद हज़ारों लोग जुटे और मस्जिद अल-अक्सा में उन्होंने कल 25वीं रात की, रमज़ान के 25वीं रात की नमाज तरावी की अदा की। मस्जिद अल-अक्सा में देखने वाली एक भीड़ थी, गर्मजोशी थी, जिनके वीडियोज़ भी सामने आए हैं। फ़िलहाल मैं आपको सूडान की खबर बता दूं आखिर में। RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स जो है उसने खाना राशन की जो है वो पाबंदी कर दी, मतलब रास्ते रोक लिए हैं और लूट रही है वहाँ पर। और इससे सूडान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो और ज़्यादा वर्स हो गया है। भुखमरी का ख़तरा तो पहले से था, वो और सिचुएशन वर्स हो चुकी है। खाना जंगी का माहौल है, हर तरफ जंग है। क्या सुनाऊँ मैं आपको। सलामत रहिए, खुश रहिए और ट्रोल्स को जवाब देते रहिए।